अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए तेजी से इकदाम कर रही है। 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए कानून साजी का बिल पार्लियामेंट में लाए जाने के लिए तैयार है। हुकूमत ने IMF की सख्त शराइत मान ली है और प्रोग्राम की बहाली से पहले ही उस पर अमल दरामद भी कर रही है। बैनुल अक़वामी मार्केट में कोरोना वायरस की नई किस्म के हवाले से पैदा होने वाले खदशात की वजह से तेल की कीमतें गिरी हैं, जिससे हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में फी लीटर 30 रुपए जमा करने की IMF की शर्त पूरा करने में मदद मिलेगी। और ये कीमतें नीचे रहीं तो लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किए बगैर ही हुकूमत ये शर्त पूरी कर सकती है। और आज स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से 3 अरब डॉलर्स का डिपॉजिट स्टेट बैंक के पास रखवाने के लिए मुआहदे पर आज दस्तखत हो गए हैं और मुआहदे के तहत ये डिपॉजिट स्टेट बैंक के ज़खायर का हिस्सा बन जाएगा और पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में मुआवनत करेगा। मुशीर खजाना की तरफ से दावा किया गया था कि सऊदी अरब की तरफ से कर्जा पुराने कर्जे की शराइत पर ही होगा, मगर शहबाज राना की खबर के मुताबिक माजी के बरक इस बार सऊदी हुकूमत ने 3 अरब डॉलर्स का यह कर्जा 4% शरह सूद पर दिया है। उधार तेल की मद में भी पाकिस्तान को मज़कूरा रकम पर 3.8% सूद देना होगा। इससे पहले सऊदी अरब से जब कभी पाकिस्तान को इमदाद मिलती रही है तो उस पर इतनी सख्त शराइत नहीं लगाई जाती थी। सऊदी अरब ने इस इमदाद का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता माह के दौरे के दौरान किया था। खबर के मुताबिक ये इमदाद IMF की तरफ से मिलने वाले कर्जे में ताखीर की वजह से दी गई है। मुआहदे के तहत सऊदी हुकूमत पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए 3 अरब डॉलर्स 1 साल के लिए देगी, लेकिन 3 दिन के नोटिस पर यह रकम वापस भी ली जा सकेगी। अगर पाकिस्तान किसी भी वजह से बैरूनी अदायगियों में डिफॉल्ट करता है तो सऊदी हुकूमत अपने पैसों की फौरी अदायगी का मुतालबा भी कर सकती है। अगर सऊदी हुकूमत किसी भी वक्त पाकिस्तान से अपने 3 अरब डॉलर तहरीरी तौर पर मांग लेती है तो पाकिस्तान 72 घंटों में ये रकम वापस करने का पाबंद होगा। सऊदी अरब से मिलने वाले उधार तेल की मद में पाकिस्तान को हर माह 10 करोड़ डॉलर्स के तेल की सहूलत मिलेगी, जो 1 साल के लिए होगी और इस रकम पर पाकिस्तान को 3.8% सूद अदा करना होगा। इन मुआहदों की रूह से पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जे पर सूद की अदायगी में ताखीर भी डिफॉल्ट के जमरे में आएगी। पाकिस्तान अगर मुआहदे की किसी भी शर्त पर पूरा नहीं उतरता तो उसे भी डिफॉल्ट ही करार दिया जाएगा। अगर किसी वजह से पाकिस्तान की IMF रुकनीयत खत्म हो जाती है तो उसे भी डिफॉल्ट ही समझा जाएगा। वज़ारत खजाना ने भी सऊदी अरब से मिलने वाले इस कर्जे पर आयद की जाने वाली शराइत की तस्दीक कर दी है। वाज़ेह है कि माजी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया था उस पर शरह सूद 3.2% रखी गई थी, जो मौजूदा कर्जे की शरह सूद से 1/4 कम है। वज़ारत खजाना के मुताबिक भी सऊदी अरब से कर्ज पर 4% और उधार तेल पर 3.8% का कर्ज होगा और इन मुश्किल हालात में ये सऊदी पैकेज दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का सबूत है। देखिए, खुद मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि पुराने रेट पर ही सऊदी अरब कर्ज देगा और पुरानी शराइत पर। सऊदी अरेबिया के भी रेट जो पिछला जो था 3.2% वगैरह वही होगा और उसको कोई चेंज नहीं है, उसकी टर्म्स वैसे ही जिस तरह पहले था। इन सब के दरमियान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा है, जो इस माली साल के 4 माह में 5 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। हालांकि हुकूमत का पूरे साल का टारगेट ही 8 से 9 अरब डॉलर का है, मगर सिर्फ अक्टूबर के महीने में 1.6 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे ने हुकूमत और स्टेट बैंक दोनों को परेशान कर दिया है और मार्केट में भी इसके असरात नजर आ रहे हैं। IMF से मुआहदे, सऊदी अरब से कर्ज और हुकूमती वज़रा के मईशत के हवाले से मज़बूत दावों के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपया संभल नहीं रहा है। जुमे की सुबह तो मुशीर खजाना ने वाज़ेह पैगाम दिया कि सट्टेबाजों की वजह से रुपए की कदर में कमी आ रही है, मगर रुपए की असल कदर यहां से बेहतर है और वो बेहतर हो भी सकती है। मगर उसके बाद जुमे के दिन रुपया और गिरा और आज मजीद गिरा और 176 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूं कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसमें दूसरी साइड पे जाएगा और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो यो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 10 हफ्तों में स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 3.8 अरब डॉलर्स की कमी आ चुकी है। महंगाई कम करने और दरामदात कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने, कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाने, मुख्तलिफ दरामदात पर कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट 100% तक करने के इकदाम किए जा चुके हैं, मगर फिलहाल उसके असरात नजर नहीं आ रहे हैं और नवंबर के महीने में दरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रहने के खदशात हैं। खुद वज़ारत प्लानिंग और डेवलपमेंट की पहली सहमाही की मुआशी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद मुआशी सरगर्मियों के बाइस इम्पोर्ट डिमांड बढ़ने और मुस्तकबिल करीब में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए जो 2 पॉलिसी फैसले किए गए वो 500 से ज्यादा अशिया की दरामदात पर कैश मार्जिन बढ़ाने और डॉलर के मुकाबले में रुपए की
قدر کو مارکیٹ پر چھوڑنا ہے. وزارت منصوبہ بندی کی رپورٹ کے مطابق ماضی میں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی پالیسی درآمدات کم کرنے میں ناکام ہوئی ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی پالیسی بھی درآمدات کم کرنے میں ناکام ہوئی ہے. کیش مارجن ریکوائرمنٹ کی پالیسی کو بھی 2008 میں استعمال کیا گیا مگر وہ بھی ناکام ہو گئی. آگے رپورٹ لکھتی ہے کہ پاکستان کی درآمدات کا 5/4 حصہ ضروری اشیاء پر مبنی ہے جن کی درآمدات کو روکا نہیں جا سکتا، جس میں کھانے پینے کی اشیاء، مشینری، ٹیکسٹائل، انٹرمیڈیٹ، مینوفیکچرڈ گڈز اور تیل کی درآمد شامل ہیں. اس لیے ایک ایسی وسیع پالیسی کی ضرورت ہے جس کا مقصد برآمدات بڑھانا ہو نہ کہ درآمدات کو کم کرنا ہو. اس کے ساتھ ہی مارکیٹ دسمبر میں ایک دفعہ پھر شرح سود میں مزید اضافے کی توقع کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک نے اس ماہ 1.5% کا اضافہ کر کے شرح سود کو 8.75% تک پہنچا دیا. یہ اضافہ بھی توقعات سے اوپر تھا مگر مارکیٹ میں ریٹ میں مزید اضافے کی توقعات ہیں. ریٹ پہلے ہی اوپر چلا گیا تھا. ایک سال کا کائبور 11% سے اوپر چلا گیا اور آج حکومت نے 100 ارب کے ٹارگٹ کی جگہ 117 ارب روپے PIB آکشن کے ذریعے اٹھائے تو 3 سال کے لیے ریٹ میں 2.4% کا اضافہ دیکھا گیا اور ریٹ 11.34% ہو گیا. 5 سال کے لیے 11.59% اور 10 سال کے لیے حکومت نے 11.79% پر مارکیٹ سے پیسے اٹھائے جو اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں شرح سود میں مزید اضافہ ہونے والا ہے. اس پوری صورتحال میں کیا حکومت میں کوارڈینیشن کی کمی نظر آ رہی ہے؟ کیا میسیجنگ حکومت ٹھیک نہیں کر پا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ معیشت کو کور کرنے والے 2 سینئر صحافی موجود ہیں، شہباز رانا اور خرم حسین. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شہباز رانا، آپ کی جو سٹوری ہے سخت شرائط سعودی عرب کی، وہ سارے کے سارے حقائق بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھے ہیں. یہ بتائیں کہ جو حالیہ اقدامات کیے گئے ہیں، حکومت جو بھی کہہ رہی ہے ان کا خیال ہے کہ اب کرنٹ اکاؤنٹ بھی کہیں نہ کہیں کرٹیل ہو جائے گا، ہمیں کہیں کرائسس کی طرف بھی نہیں جا رہے ہیں، سعودی عرب سے پیسے بھی مل گئے، IMF کے پروگرام بحالی کے لیے بھی وہ تیزی سے شرائط کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو ایک کم از کم اطمینان ہے یا اندر کی خبر یہی ہے کہ اس وقت حکومت میں شدید خدشات ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا اور معیشت کو سنبھالنا مشکل ہے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، اس میں جو سب سے پہلی رپورٹ آ گئی ہے وہ تو منسٹری آف پلاننگ کی اپنی آ گئی ہے نا کہ جی جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ ان جتنے بھی آپ سٹیپس لے رہے ہیں اس سے یہ کنٹرول میں نہیں ہوگا. اور یہ اس سے پہلے جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی اس کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ جی 80 to 90% جو پاکستان کی امپورٹس ہیں وہ زیادہ تر اس کے اوپر ہے، آئٹمس کے اوپر جو آپ کو امپورٹ کرنی ہے، آپ کی فوڈ ہے، آپ کی مشینری ہے، آپ کی دوسرے پروڈکٹس ہیں. تو یہ کنٹرول تو نہیں لگ رہا کہ یہ ہوگا اور لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت کے اندر کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کوئی نہ کوئی گھبراہٹ ہے. اس گھبراہٹ کی وجہ سے یہ جو آپ کو اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے وہ پلاننگ منسٹری کی رپورٹ میں نظر آ رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آپ دیکھ لیں جو اس کے میئرز ہیں کہ جب ہم کیش مارجن ریکوائرمنٹس لگا دیں گے اس کو جو ہے اس طرح مارکیٹ جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہی. اور خرم حسین صاحب، آپ کافی پہلے سے لکھنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی انفلیشنری پریشر آنے والے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کے پریشر آنے والے ہیں اور ظاہر ہے اور وہ اب نظر بھی آ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک خود ایکنالج بھی کر رہا ہے ان تمام باتوں کو، مگر آپ کو لگ رہا ہے جو اقدامات ہیں ان کے کچھ اثرات آئیں گے یا پھر آپ اثرات نہیں آتے نظر آتے؟ مہنگائی کا پریشر بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ کا پریشر بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا؟ کچھ وقت کے لیے، کچھ حد کے لیے تو کھڑا رہے گا شاہزیب. ان کے جو بھی سٹیپس ابھی لیے جا رہے ہیں یہ شروعات ہے. آگے جا کے ان کو مزید اور سخت کرنے پڑیں گے یہی والے سٹیپس، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ لیگ کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کہ 6 مہینے تک لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے افیکٹس پھر پکڑنا شروع کریں. تو کچھ تو وقت لگے گا لیکن آنے والے مہینوں میں دسمبر، جنوری، فروری میں ابھی تو مزید اور مہنگائی میں اضافہ ہی نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ کیونکہ یہ اب مانیٹری پریشرز کے اوپر فسکل پریشرز بھی آنے والے ہیں، کیونکہ PDL 4 روپے پر مہینے اب چڑھانا ہے انہوں نے. اس سے جو ریکوری ہے وہ 350 ارب روپے کا ٹارگٹ انہوں نے اگری کر لیا ہے IMF کے ساتھ. تو وہاں سے بھی اب مہنگائی کے اوپر مزید اور بوجھ پڑے گا. تو I don't see anything easing up anytime soon.